بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة جنى لتعليم اللغة الفرنسية. زوار القناة الجدد أهلا وسهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس إعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنة الثالثة متوسط troisième موين، مراجعة لكل دروس الفصل الأول بروجي 1 سيكونس 1 الخاصة بالفرض الأول. هذا هما الدروس اللي داخلين في لو بروميير دوفوار. Le titre du projet 1: réaliser un palmarès de faits divers pour le journal ou le blog de l'école. Donc, le projet, les élèves vont réaliser راح ينجزوا مشروع un palmarès de faits divers، مجموعة les faits divers، أخبار les faits divers هما الأخبار اللي يجيو في لي جورنو. un fait divers هما أخبار حقيقية نلقاوهم في لي جورنو في الجرائد. ان بالماريس راح نخيروا لي ميور في ديفير بور لو جورنال، من اجل لو جورنال او لو بلوغ دو ليكول، راح نحطوهم في لو جورنال او بيان لو بلوغ دو ليكول. لو جورنال هو الجريده، لو بلوغ هو سيت سور انترنت خاص بليكول. سيكونس 1: برودوير اون بريف. برودوير اون بريف هو لا بريف موجز. لو في ديفير نمدو اخبار بالتفصيل بلي ديتاي، لا بغيف نمدو سيرمون ليسونسيال. لهنا مديت التعريف سي كوا ان في ديفير و سي كوا اون بغيف. لو في ديفير article qui rapporte des événements réels. Les faits divers sont des articles، مقالات تحكي الأحداث حقيقية. Des événements réels. La brève est un très court récit d'une histoire vraie. Elle livre en 3 ou 4 phrases l'information essentielle. La brève est un très court récit. هي قصة صغيرة جدا d'une histoire réelle، قصة حقيقية. Elle livre تمدلنا المعلومة en 3 ou bien 4 phrases، في 3 أو 4 جمل فقط تمدلنا المعلومات الأساسية، l'information essentielle. Elle répond aux questions. في لا بريف واش راح تجاوبنا على كي، من، كوا ماذا حدث، où le lieu de cet événement، quand متى، où معناتها أين، quand متى، et parfois pourquoi et comment. وفي بعض الأحيان تجاوبنا même pourquoi لماذا et comment وكيف. في لا بروميير سيكونس رايحين فيها 4 leçons. Le champ lexical et le vocabulaire de l'accident et de la catastrophe. La première séquence الأكثر لي brève راح نقراو لا brève، الأغلبية فيهم des accidents يتحدثوا على حوادث ou bien des catastrophes كوارث طبيعية، des catastrophes naturelles. راح نقراو le champ lexical et le vocabulaire de l'accident et de la catastrophe، les indicateurs de temps et de lieu. indicateur معناتها ظروف الزمان والمكان. le passé composé. Dans la brève, il faut conjuguer les verbes au passé composé. Donc dans la leçon de la conjugaison, on va faire le passé composé. La leçon d'orthographe, l'accord du participe passé. لهنا نعمل لكم des informations اللي متعلقين بلو في ديفير. Le type du texte. Le texte est narratif. Troisième année, toujours le texte narratif. Mais l'année اللي فاتت قريت le texte narratif les histoires imaginaires خيالية. هاد العام راح نقراو le texte narratif qui relate une histoire réelle، يحكي لنا قصة حقيقية. راح نقراو l'accident حوادث كيما حوادث المرور، les incendies، les accidents de la route، les incendies الحرائق etc. catastrophes naturelles كوارث طبيعية comme les inondations، فيضانات، تسونامي etc. les méfaits et les délits. méfaits معناتها جنحة، ديلي جريمة. insolite ما كاين في الأخبار insolite des événements insolites هما أخبار نادرة الحدوث. par exemple la chute de la neige au Sahara، تساقط الثلوج في الصحراء حاجة نادرا ما تصرى. لهنا يحكيوا على الحوادث الغريبة والنادرة. هادو كامل تقراهم في لا بروميير سيكونس. لاكسيدون، كاتاستروف، أخبار في الجورنال تحكي
l'accident حوادث catastrophe naturelle كوارث طبيعية ميفي جنحة ديلي جريمة انسوليت أحداث نادرة الوجود. لو جورنال مقسم لدي ريبريك مقسم إلى أجزاء. لو سبور وحده عندنا جزء الرياضة لا بوليتيك السياسة لا سوسيتي المجتمع. دائما كيمدلك دون كيل ريبريك اون تروف cet événement ou bien ce fait divers ou bien cette brève toujours dans la société في أخبار المجتمع. هذه هي les faits divers sont des textes narratifs qui relatent des histoires réelles. راح نتقراو على l'accident catastrophe naturelle méfait délit insolite نلقاهم في la rubrique société. La première leçon vocabulaire. Leçon lexicale et le vocabulaire de l'accident, de la catastrophe et du méfait. C'est quoi le leçon lexicale? Le champ lexical est un ensemble de mots se rapportant au même thème ou idée. مجموعة كلمات عندهم نفس الموضوع أو نفس الفكرة. Exemple, le champ lexical de l'accident, blessé, victime, ضحية, protection civile, حماية المدنية, carambolage, collision, استدام, enquête, décès, الموتى, mort, la même chose. لهنا في الديفوار ولا في لا كومبوزيسيون كيفاش تجي لا كيسيون على هذا الدرس. باغ اكزومبل يقول لك relève dans le texte 3 mots appartenant au champ lexical de l'accident. الا كانت اكسيدون يقول لك لاكسيدون. الا كان النص الخبر اللي قريتوه كاتاستروف ناتورال يقول لك دو لا كاتاستروف ناتورال اكسيتيرا. هنا راح تجبدوا لي مو لي بلي اتيرون الكلمات اللي تكون عندهم اللي تكون عندهم قوة ويكونوا مرتبطين بالاكسيدون. باغ اكزومبل ديسي موتى، لي مور، لي بليسي فيكتيم الضحايا، لي ديغا الخسائر اكسيتيرا. كاين في النص ثم جبدوا الكلمات لي بلو بروش du mot de l'accident. On va passer à la deuxième leçon. C'est une activité de la grammaire. درس في القواعد des indicateurs de temps et de lieu. محددات الزمن والمكان. Je retiens نروحوا للقاعدة. Les indicateurs de lieu رمز تاعهم CCL complément circonstanciel de lieu et de temps CCT complément circonstanciel de temps. sont très importants lorsqu'on rapporte un fait. من المهم جدا استعمال ظرف الزمان indicateur de temps et de lieu كيما نحكيو على حادث ولا ننقلو خبر. من الضروري تحديد الموقع المكان تاعو والزمان اللي صرا فيه. Ils permettent de situer les événements dans un lieu où et un moment précis quand. تسمح لنا باه نحددوا الحدث في موقع نحطوا له موقع في المكان نجاوب على السؤال او أين et un moment précis ووقت محدد نجاوب على السؤال quand معناتها متى. La question كيفاش تجي في هذا الدرس relève du texte un indicateur de temps et un indicateur de lieu. يستخرج من النص مؤشر يدل على الزمان ومؤشر يدل على المكان. indicateur معناتها مؤشر. تروح للنص وتجبد ظرف زمان ظرف المكان. Et tu vas relever les expressions qui indiquent le temps et une expression qui indique le lieu. Ou bien dis la question, complète le tableau suivant. أكمل الجدول التالي. دايما يمدوا هذا كي كوا أو. كي يقول لك أو on va mettre l'indicateur de lieu أين. quand متى on va mettre l'indicateur de temps. On va passer à l'autre leçon. La troisième leçon c'est une leçon de conjugaison درس في الصرف. le passé composé. الماضي المركب له سموه ماضي مركب لخاطر هو مركب من جزئين يتكون من l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé. نروحو نشوفو les détails. La règle, je retiens, pour apporter un événement, on emploie souvent le passé composé pour exprimer des actions passées achevées. باه نحكيو باه ننقلو خبر نستعملو غالبا le passé composé. واش يستعمل le passé composé pour exprimer des actions passées achevées. باه نعبروا على الأحداث اللي صارت في الباسي وانتهت منتهية في الباسي. le
Le passé composé, comment on conjugue un verbe au passé composé? كيف نصرفوا فعل في le passé composé? Le passé composé égale ماذا يساوي auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus زائد le participe du verbe conjugué. Exemple, le verbe tomber, on va conjuguer le verbe tomber au passé composé. Tomber, on le conjugue avec l'auxiliaire être. Là, on a le pronom personnel il مع être, c'est est. Le participatif de ce verbe, le ER, c'est un verbe du premier groupe, le ER, et on ajoute E accent. Il est tombé. L'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont, avec S. L'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. لهنا واش نحتاجو كيفاه نخدمو comment former le participe passé d'un verbe et le choix de l'auxiliaire. Dans quel cas on emploie l'auxiliaire être et dans quel cas avec quel verbe on emploie l'auxiliaire avoir. نحتاجو زوج حوايج نشكلو le participe passé du verbe ونختارو l'auxiliaire convenable. Donc comment former le participe passé? Comment former le participe passé d'un verbe? Les verbes du premier groupe, E accent. Exemple, marcher, نحيو le ER ونحطو E accent. Les verbes du deuxième groupe, I à la fin. Exemple, le verbe finir, نحيو le R, خليو le I, fini. Verbe du troisième groupe, عندنا 4 cas. كاين les verbes اللي خاصو بالI, كيما le verbe sortir, نحيو le R, خليو le I, sorti. Il y a d'autres verbes qui se terminent par U, comme le verbe pouvoir, pu, vouloir, voulu, etc. Il y a d'autres verbes qui se terminent par S, par exemple le verbe mettre, mis, c'est, dire, comme le verbe dire, et le participe passé c'est dit, c'est à la fin. Choix de l'auxiliaire. كيف نخيروا l'auxiliaire? Tous les verbes transitifs. كل الأفعال المتعدية واش معناتها un verbe transitif يحتاج ل NCOD. Les verbes du deuxième groupe أفعال تاع le deuxième groupe كامل يتصرفوا se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. تقريبا كل الأفعال يتصرفوا مع avoir sauf 14 verbes. عندنا 14 verbe فقط اللي يتصرفوا مع être plus les verbes pronominaux. Deuxième, les verbes transitifs اللازمة ما تحتاج سي او دي. لي فيرب انترانزيتيف معناتها اللازمة اللي ما تحتاج سي او دي بليس لي فيرب برونومينو. واش معناتها ان فيرب برونومينال؟ اللي يبدا اللي فيه لو سو باغ اكزومبل سو لافي سو بروسي اكسيتيرا se conjugue avec l'auxiliaire être يتصرفوا مع être. لهنا les verbes qui se conjuguent avec être حطيناهم dans la maison de être. لهنا الأفعال اللي يتصرفوا مع être هذه هي la maison de être. عندنا chaque verbe عنده le contraire تاعو هاي c'est la maison d'être. هادو هما les verbes اللي يتصرفوا مع être. Par exemple le verbe tomber le contraire تاعو c'est rester. monter يصعد tomber يسقط rester يبقى. monter معناتها يصعد descendre ينزل. هذو ce sont des antonymes. monter c'est le contraire de descendre. naître يولد mourir يموت ce sont des antonymes. sortir le contraire تاعها entrer partir le contraire arriver. sortir يخرج entrer يدخل partir يغادر arriver يأتي passer يمر retourner passer معناتها يروح retourner يرجع aller يذهب venir يأتي. هذا هما tous les verbes qui se conjuguent avec être. نزيدو لهم les verbes pronominaux tomber rester descendre monter naître mourir sortir entrer partir arriver retourner passer aller et venir. لهنا la question كيفاه تجي على هذا الدرس cette leçon. Conjugue les verbes entre parenthèses au
passé composé. صرف الأفعال بين قوسين في passé composé. Il, le verbe mourir. Il est mort, le verbe mourir مع l'auxiliaire être. Il est mort. La catastrophe, le verbe provoquer. La catastrophe a provoqué des dégâts. لهنا علاه قلنا بلي les verbes du deuxième groupe يتصرفوا كامل مع avoir parce que هذه هي la liste des verbes du premier groupe. Les verbes اللي يتصرفوا مع être ما كانش un verbe du premier groupe كامل du deuxième groupe. كامل ce sont des verbes du premier et du troisième groupe. C'est pour ça قلنا بلي les verbes du deuxième groupe ما كانش ما يتصرفوا كامل مع avoir. هذه هي la maison de être. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le verbe mourir, il est mort. Les agents de la protection civile, évacuer, le verbe évacuer, les victimes ont évacué. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. لهنا هذه c'est une phrase à la voix active. لهنا le sujet هو اللي يقوم بالفعل. الحماية المدنية هي اللي نقلت المصابين. لهنا نعكسوها نقلبوها في لافوا باسيف. لهنا وقتها نقولوا سيتين فراز اكتيف كيعود الفاعل هو اللي يقوم بالفعل. نقلبوها ان فراز باسيف. الفاعل يتلقى الفعل. لهنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت يولي لنا ان سوجي باسيف. لي فيكتيم ont évacué. Le verbe هو ont évacué. c'est le verbe évacuer au passé composé. نصرفو واش نديرو لهنا نجيبو لو فيرب لو طون اللي مصرف في هذا لو فيرب نصرفو فيه لوكسيليير être entité. نزيدو له لو participe passé du verbe évacuer par les agents من طرف الضحايا نقلوا من طرف الحماية المدنية أعوان الحماية المدنية. لهنا لو سوجي تلقى الفعل. لهنا نزيدو لو es parce que le complément d'objet direct قبل le verbe. هذا المثال شفاو عليه راح نهضروا عليه في لاكور دي بارتيسيباسيون. نورمالمون نحطوه في لا لوسون دورتوغراف. نرجعوا ليه نروحوا لا ديرنيير لا لوسون دو l'orthographe. L'accord de participe passé. توافق participe passé. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. لهنا le participe passé مستعمل مع être. Elle s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. واش معناتها هذه؟ كي يكون عندنا un verbe نتصرف مع être le participe passé نزيدولو les marques de féminin ولا de pluriel على حساب le sujet. Le genre معناتها النوع masculin ou bien féminin مؤنث ولا مذكر. Le nombre singulier مفرد ولا جمع. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. إلا كان الفعل مصرف مع avoir mais il ne s'accorde jamais. Le participe passé ما نزيدولوش ما يتوافقش مع le sujet يبقى هو quel que soit le sujet je nous vous يبقى هو. عندنا le troisième cas, le participe passé employé avec avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe. كما كنت نهضر في المثال هذا. Le complément d'objet direct placé avant le verbe. Les victimes entité évacuées par les agents de la protection civile. لهنا les victimes الضحايا هما complément d'objet direct جا قبل le verbe. نزيدو هي مع avoir ما كانش لاكور بصح حنا نزيدو لو accent et le es. Le e تاع الفيمينين une victime و s تاع البلوريال par les agents de la protection civile. نقدروا نلقاو le participe passé employé seul. Le participe passé employé seul. المستعمل وحده نستعملوه وحده et s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. نقدر نستعملو le participe passé وحده ويتوافق en genre في النوع وفي العدد مع le nom employé. par exemple لهنا في القاعدة هذه في الكتاب المدرسي قال لكم اسكو
être مع être ومع avoir. هذو لي دو كا ما هضرش عليهم على السي او دي والامبلويي سول، بصح في لي زاكتيفيتي من بعد في التمارين مدهولكم. يسمى لازم تفهموا كيفاه ديروا لاكور، ماشي تلقاو الحل ديريكتومون ما تفهموش طول منين جات. دونك لو بارتيسيباسي نقدروا نستعملوه وحده ني مع être ني مع avoir، يمشي توجور مع un nom. Il s'accorde toujours مع le nom هذاك. Par exemple la trousse ouvert. Le verbe ouvrir le participe تاعو passé c'est ouvert يخلص بالتي. Sur la table appartient à Amira. المقلمة المفتوحة فوق الطاولة ملك أميرة تاع أميرة. دونك لهنا واش زيدنا لا trousse ouverte زيدنا لها لو او. لو نون اللي ماشي معاه لو بارتيسيب باسي فيمينا زيدنا له لو او. باغ اكزومبل لو كان جات لي تروس نزيدو الاس parce qu'il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. هاد l'exemple اللي مديت لكم les victimes ont été évacuées par les agents de la protection civile. الضحايا نقلوا، ماشي هما اللي نقلوا رواحهم، من طرف أعوان الحماية المدنية. لهنا entité c'est l'auxiliaire être au passé composé له parce que c'est une phrase passive ماهيش active. المهم كي تلقاو entité AIT ديروا l'accord même malgré le verbe يتصرف مع avoir. Accord c'est nécessaire la question كيفاه تجي على هذا الدرس. Accord c'est nécessaire les participes passés entre parenthèses. دير الموافقة إلا كاينة une accord. إلا كانت كاينة l'accord تاع les participes passés entre parenthèses. لهنا مديت لكم quelques exemples. هذا درس معاود. Des oiseaux morts sont le verbe retrouver sur la plage. عصافير ميتة وجدوا. لهنا l'auxiliaire c'est être. لازم نديرو l'accord. Retrouver les oiseaux masculin pluriel. مذكر جمع نزيدو اس تاع الجمع. Sur la plage. La marée noire a provoqué مع avoir ما كانش l'accord. A provoqué تبقى provoqué malgré le sujet c'est féminin. Une catastrophe. Il est arrivé à l'heure convenue. جاء في الوقت في الساعة المتفق عليها. Il est arrivé à l'heure convenue. Convenir c'est le participe passé تاع le verbe convenir et les employés seul. L'heure الساعة مؤنث une heure زيدوا le e تاع المؤنث. elles sont arrivées لهنا elles avec s نسيتها. elles avec s sont arrivées à l'heure convenue. sont c'est l'auxiliaire être نزيدوا e s e تاع الجمع هنا elles avec s و e تاع الفيمينين تاع المؤنث و s تاع الجمع. لا برودكسيون اكريت دوكا التعبير الكتابي. مديت لكم الدروس حسب التسلسل في الاسئله في الفرد، التسلسل تاعها في السيجي والتسلسل تاعها في الدراسه. حنا كيف نديروا لو سيجي نجيبوا ان تكست على حسب واش راكم تقراو ان بغيف نجيبوا ان بغيف ونبداو نديروا الاسئله درس بدرس. الفوكابيلير لا كونجوغيزون لا غرامير كونجوغيزون l'orthographe etc. ونزيدوا d'autres questions على le texte. question de compréhension اسئله تاع الفهم. لا برودكسيون اكريت على حسب واش درتو واش قريتو. ان بغيف تكتبوا لنا ان بغيف ا بارتير دو سو طابلو ريديج ان بغيف. مديركم معلومات في الطابلو ومنها تكونوا ان بغيف. كوا ان غراف اكسيدون دو لا روت حادث مروري خطير. كون mercredi le 29 août 2012 او يحرير ولايه ديليزي. conséquence النتائج تاعها la mort d'une femme âgée de 25 ans وفاة امرأة في عمرها 25 سنة et 12 blessés و12 مصاب ولا جريح. لو ميركودي نبداو بلا دات اي لو ليو ومن بعد نكتبوا واش صرا ونمدوا لي كونسيكونس. سهله سي تري فاسيل. لو ميركودي ديما نزيدوا لو ميركودي 29 août 2012 ا وين لو ليو ا احرير الولايه ديليزي اون un grave واش صرا un grave accident de la route s'y produit حدث. هذا le verbe s'y produit حفظوه دائما تزيدوه. laissant تاركا la mort d'une femme âgée de 25 ans et 12 blessés. تقدروا ديروا
La mort d'une femme âgée, نقدروا نبداو ب la conséquence. La mort d'une femme âgée de 25 ans et 12 blessés dans un grave accident de la route le mercredi 29 août 2012 à إحرير la wilaya d'Élysée. Ou bien نقدروا نبداو بواش حبينا. C'est très facile. L'essentiel استعملوا كامل les informations اللي مدهم لكم الأستاذة المقترحة. La fin de la vidéo. Merci pour votre attention. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم الكل جديد. مشاركة الفيديوهات من فضلكم مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إلى اللقاء إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله، وبالتوفيق في الفروض والاختبارات إن شاء الله. تديو كامل علامات مليحة والنجاح مع تمنيتي بالنجاح للجميع.